여러분 안녕하십니까? Hola a todos, 네, 반갑습니다. gusto de verlos. 신앙생활을 하는데 왜 Nosotros 시기하는 estamos 자와 haciendo 외식하지 la vida de 않는 자를 creencia, 이야기하고 있습니다. pero ahora estamos hablando de las personas que les gusta obrar ante la gente 그래서 예수님 사람들에게 보이려고 구제하는 것. y también limosnar ante la gente, 사람들에게 보이기 위하여 금식하는 것. también ayunar delante de la gente, 사람들 보이기 위해서 기도하는 것. también orar ante la gente. 그런 이야기를 주님은 6장에서 하셨습니다. En el capítulo 6 Jesús nos habla sobre esto. 왜 주님께서 그런 말씀을 하시느냐면 La razón por la cual Jesús habla de esto es 율법 자체는 하나님께서 우리에게 율법을 주실 때 porque la ley, cuando Dios nos lo dio, 하나님 왜 율법을 주셨냐면 우리가 율법을 지켜보면 우리가 얼마나 더러운 죄인이고 악한 인간 율법을 지킬 수 없다는 걸 깨우쳐. la razón por la cual nos lo dio es para que nosotros, intentando cumplir los mandamientos, nos demos cuenta de cuán vil y malvados somos. 율법을 지켜서 온전하게 하나님 온전히 된 사람 한 사람도 없습니다. No hay ni una sola persona que pueda ser perfecto mediante la ley ante 그래서 Dios. 하나님은 율법을 지켜 온전한 사람 한 사람도 없는 걸 미리 아셨기 때문에 Y ya que Dios sabía que el hombre no podría cumplir con la ley, 율법을 행해서 우리가 의롭게도 천국할 수 있는 것은 아니란 걸 하나님 알고 계셨어요. Dios ya sabía con certeza de que el hombre no podría ir al reino de Dios cumpliendo la ley. 여러분 우리가 율법을 잘 지켜가지고 Pero si nosotros cumpliéramos bien la ley 완벽하게 돼서 하늘나라 갈 수 있다고 한다면 나 자신을 의지하게 될 y 겁니다. pudiera cumplir con todos los mandamientos e ir al cielo, entonces empezaría a creer en mí mismo. 율법을 지키다가 보니까 율법을 어기고 그래서 율법을 못 지키니까 Entonces, ya que no puede cumplir la ley, 내가 아무리 선을 해도 안 되겠구나. yo por más que intente hacer el bien, no puedo. 의를 해도 안 되겠다는 그 마음이 Por más que quiera hacer justicia, puede darse cuenta que no puede hacerlo. Él entiende eso en su corazón. 율법사가 예수님께 나와서 질문을 했습니다. Por eso el estudioso de la ley se acercó a Jesús y le dijo, 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? ¿qué debo hacer para heredar el perdón? 근데 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 Y Jesús le dijo, 율법에 어떻게 기록됐지? ¿cómo está escrito en la ley? 그렇게 묻지 않았어요. Así no le preguntó. 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 ¿Qué le dijo Jesús? 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐? Jesús le preguntó, ¿cómo dice en la ley? ¿Y tú cómo lo entiendes? 예수님 율법에 어떻게 기록되었냐 묻지 않았어요. No le preguntó qué decía simplemente, sino, 율법에 어떻게 기록되었으면 내가 어떻게 읽느냐? ¿qué dicen en la ley? ¿Y tú cómo lo entiendes? 그 이야기는 율법을 읽을 때 이런 방향으로 볼 수도 있고 저런 방향으로 볼 Cuando él 수도 decía estas palabras, significa que podemos entender la ley desde un punto de vista y de otro punto 있다. también. 율법을 똑같이 보면서도 Por más que vemos una misma ley, 사람은 똑같은 율법과 두 가지 방향으로 볼 수 있어요. las personas lo pueden ver desde dos puntos de vista. 첫 번째로 율법을 보는 사람은 어떤 방향으로 Las 보냐면 personas que ven desde el primer punto de vista 내가 제 율법을 다 지키면 천국 가고 의로워지겠네. dicen, si yo cumplo toda la ley, yo podré ir al reino de Dios. 지켜야지. Voy a tratar de cumplirlas. 방향으로 보는 사람이 있습니다. Hay gente que ve de ese modo la ley. 율법을 계속 지키다 보면 그 마음이 바뀌지. Pero cuando la gente intenta cumplirlo, se da cuenta que cambia su forma de pensar. 죄를 지었어. Por más que yo intento, no he logrado hacerlo. 어겼어. No he podido cumplir. 이번에 한번 잘해봐야지. Esta vez voy a intentar esforzarme más. 마음을 먹고 율법을 잘 지키려면 막 애를 씁니다. El corazón se esfuerza mucho por tratar de cumplirlas, pero otra vez comete el pecado. 난 안 되네. Yo no puedo. 왜 안 되지? ¿Por qué no puedo cumplirlas? 다시 이제 잘 Y otra vez intenta cumplirlas bien. 지키지 말고 정말 잘 섬겨야지. Ahora ya no voy a volver a cometer pecado y solamente voy a cumplir la ley. E intenta esforzarse. 안 됩니다. Pero otra vez se equivoca. 그런 일들을 계속해서 거듭하다가 보면은 Cuando la persona experimenta una y otra vez esto, 이번에 하면 될 것 같은데 안 되고 entonces ya no puedo esta vez. 안 되고 También después tampoco. Y luego tampoco. 거듭되다 보면은 Y cada vez que intenta hacerlo, 이번에도 안 되겠구나. yo esta vez tampoco podré. 나는 율법을 지킬 수 없는 인간이다. Finalmente, yo no soy una persona capaz de cumplir la ley. 깨닫고 Entendiendo esta verdad, 내가 스스로 선하려고 하는 그 자체를 포기하고 decidiendo renunciar a intentar hacer el 그다음에 bien, 이제 하나님에 의해서
내가 선한 삶을 살도록 하는 그쪽으로 기울어지게 됩니다. Finalmente, la ley lo lleva a solamente encomendarse en Dios. 보는 두 가지 각도가 있습니다. Por eso tiene dos puntos de vista. 어떤 사람들은 율법을 어떻게 보냐면은 Unas personas como ven la ley. 내가 율법을 잘 지켜야지. Yo debo cumplir bien la ley. 해야지. Tengo que hacer el bien. 명을 지켜야지. Debo cumplir los 10 mandamientos. 받을 거야. Así voy a recibir la bendición. 너 잘하면 될 것 같아. Así voy a ser una buena persona. 거짓말하는데 거짓말하지. Y me dice que no miente, entonces no mentiré. 잘해야 돼. Debo ser mejor. 이제 그런 관념으로 율법을 보는 사람들이 있습니다. Muchas personas ven la ley desde ese punto de vista. 내가 잘하면은, 내가 선을 행하면, 내가 죄를 짓지 않으면, Si yo hago el bien, si yo no cometo el mal, si no cometo el 그 pecado, 사람 예수님을 의지하거나 예수님 바라지는 않습니다. el hombre no buscaría a Jesús ni se encomendaría en él. 그때 똑같이 율법을 지켜보아도 안 되는 걸 깨달았어요. Pero cuando uno intenta y se da cuenta que no puede, 그때 우리는 하나님을 의지하게 되는 거예요. es en ese momento cuando empieza a depender de Cristo. 우리에게 준 참 목적은 El verdadero motivo de la ley es, 율법을 지켜서 복을 얻으라고 준 건 아닙니다. no es que la ley se haya hecho para dar bendición. 복을 얻을 수 있다면 Si pudiéramos recibir bendición mediante la ley, 율법을 지켜 복을 얻는 사람이 있어야 한다는 것이. muchas personas deberían poder recibir la bendición mediante la ley. 그래서 복을 얻는 사람은 한 사람도 없어요. Pero no existe ni una sola persona que reciba bendición mediante la 율법을 ley. 지켜 복을 얻는 한 사람도 다 율법을 어겼습니다. Todos desobedecieron la ley. 율법은 대충 지켜야 하는 게 아니라 La ley no debe ser cumplida así por así. 하나라도 어기면 Si una nosotros desobedecemos, 어긴 것이. por eso 그래서 예수님께서 그 율법사에게 말해요. Jesús dijo a aquel estudioso de la ley, 율법에 뭐라고 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐. ¿qué dice en la ley y tú cómo la entiendes? 그래 그 율법사 뭐라 했습니까? ¿Y qué dijo el hombre de la ley? 마음을 다하고 Que con todo su corazón, con toda su alma, 힘을 다하고 amarás 주 너희 하나님을 사랑하고 이웃사람 네 몸같이 하라 하여. a Dios y también amarás como a ti mismo a tu 그래서 prójimo. 그렇게 해라. Y le dijo, haz conforme eso. 그러면 살리라. Entonces 왜요? vivirás, le dijo. 그 다음 어떤 목적으로 봤어요? ¿Esa persona con qué objetivo vino? 율법을 지켜 선을 행하면 복을 받고 천국 갈 거 그 관념으로 율법을 하. Él vino a preguntar qué debería hacer para poder 그럼 해봐. recibir la perfección. 정말 그렇게 지켜봐. Entonces inténtalo, a ver, intenta si puedes. A ver si puedes hacerlo. 너 그 아직 모르죠. Pero él no lo conoce. 그건 지킬 수 있다고 생각하죠. Él piensa que sí puede cumplirlas. 있다고 생각하니까 Él se piensa, 질문이 뭐예요? se considera capaz. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으니까? ¿Cómo yo debo hacer para heredar la vida eterna? 법을 알고 있으니까 Ya que conoce la ley, 법 다 지킬 수 있다고 생각한 사람. él pensaba que podía cumplirlas todas. 예수님이 그렇게 물으시는 거예요. Pero Jesús le pregunta. 역시 그 사람 그렇게 되었습니다. Así era como pensaba. 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 주는 한 사람. Con todo su corazón, con toda su alma, con todo su esfuerzo, amara solamente a Dios y a su prójimo como a sí 그래서 mismo. 일을 행하라 그러면 살리라. Si haces estas cosas, 그 예수님 무슨 얘기했습니까? vivirás, le dijo. 어떤 사람이 Y después le dio un ejemplo. 살렘에서 여리고 내려다 강도를 만나. Un hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, se encontró con ladrones. 때려 그반 죽은 것을 버리고 왔습니다. Y después de quitarle todo, lo dejaron semi-muerto. 이제 강도들이 옷을 벗겨 때리고 그반 죽은 것을 버리고 Lo dejaron totalmente herido, casi muerto, sin nada. 그반 죽었다는 것. ¿Qué significa que esté a punto de morir? 스스로 소생할 수 없다는 이야기. Que no puede hacer nada por sí mismo. 이제 이 사람은 그 어떤 예루살렘 여리고 내려간 길가에서 죽어가고 있어요. Él estaba muriendo en un camino de Jerusalén. 그때 이제 제사장이 그냥 지나가. En ese momento el sacerdote pasó de largo. 레위인도 그냥 지나가. El levita pasó de largo. 자, 그 사람이 자기 스스로 뭘 해서 살 수 있습니까? ¿Qué es lo que él puede hacer para poder salvarse? 예수님께서 그 율법사를 봤을 때 Cuando Jesús veía a aquel estudioso de la ley, 율법사의 모양은 너 만난 자와 똑같다는 a 얘기. lo que se refería era que su imagen era idéntica al del hombre que se encontró con los ladrones. ¿Qué podía hacer el hombre que se encontró con los 자기 ladrones? 생명을 구원할 수가 없어. Nada podía hacer. 이제 좀 더 있으면 어두워지는데. Y después de un poco de tiempo, oscurecería. 구원해 주지 아니하면 Si alguien no lo salvaba, 이제 어두워지고 oscurecería. 사나운 늑대 무리들이 와서 Llegaría una jauría de lobos, 다 뜯어먹기 때문에 lo devoraría. 제가 어두워져 가는데 Si se oscurece, 이 사람 죽을 수밖에 없는 no tenía más opción que morir. 때로 이 사람의 영혼은 죽을 수밖에 없고 멸망을 당할 수밖에 없는 인간인. Su realidad era que moriría de alguna forma, 뭘 하면 할 수 있을 것처럼 생각했다. pero pensaba que podría hacer algo. 이게 선한 사마리아. Fue en ese momento cuando llegó el buen samaritano. 너무너무 재밌는 것은 Lo divertido de esta parte es, 그가 여행하는 중에 그 길으로 entonces esta persona mientras viajaba pasó por ese camino 그를 보고
불쌍히 여겨 y tuvo misericordia de él. 가까이 가서 Y se acercó a él, 기름과 포도주를 상처에 붓고 le echó aceite y 빼고 vino en sus heridas 짐승에 태워 y después lo vendó 데려가서 y lo subió a su asno y lo llevó al mesón, 그러나 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주명하라. dándole 2 denarios al mesonero. 돌봐줘라. Le dijo que cuidara de él, 더들면 내가 돌아올 때 갚으리. que si llegaba a gastar de más, él se lo pagaría cuando regresara. 구원받는 이야기가 나옵니다. En esta historia aparece la salvación. 구원받는 자 어떻게 살아나는 이야기가 나옵니다. Habla cómo el hombre semimuerto 어떻게 살아나냐 하면은 es salvado. 그는 자기 아무것도 하지 않았어. Él no pudo hacer nada. 100% 선한 사마리아인. 100% fue obra del buen samaritano. 보고 Al verle, 강도 만난 자가 사마리아인으로 찾아온 게 사마리아인이 강도 no 만난 fue el hombre que se encontró con los ladrones el que buscó al samaritano, sino el samaritano buscó a él. 포도주를 부었어. Le echó aceite y vino en sus heridas 죄인이 싸움에 했습니다. y luego lo vendó 자기 심성에 태워. y lo subió a su animal. 죄인이 주막으로 데려가고 Lo llevó al mesón 도와줘. y lo cuidó 데나리온 둘을 y después encomendó al dueño del mesón, 주인에게 부탁을 합니다. dándole 2 denarios. 이것이 구원에 관한 이야기. Esto se refiere a la salvación. 우리가 구원을 받기 위해서 Nosotros para recibir la salvación, 손끝만으로 구원을 받기 할 일이 있다면 si hubiera algo que tendríamos que hacer, 구원이 아닙니다. eso no es salvación. 구원이라는 건 난 아무것도 하지 아니하고 No hay que hacer nada para ello. 100% 구원자에 의해서 이루어지는 것을 가지고 우리는 구원이라고 말합니다. 100% por obra del Salvador, nosotros a eso llamamos 내 salvación. 노력이 내 힘에 손끝만큼도 들어가지 않아요. Nada, ni siquiera ni una pizca de nuestra obra entra en ese proceso. 구원자에 의해서 이루어져야만 그게 구원입니다. Únicamente debe ser por obra del Salvador y eso puede ser llamado solo así salvación. 우리가 구원받을 애를 썼는데 주님이 좀 도왔다면 Si nosotros hubiéramos ayudado a Jesús para que nos 도움이 salvara, 아니고 구원이 아니고 도움. eso no es salvación, sino una ayuda nada más. 우리는 구원받았는데 주님이 도와 좀 쉽게 잘 되게 한 게 아니고 Nosotros no ayudamos para que la salvación fuera más fácil. 구원받을 수 없는 De por sí éramos personas que no merecíamos la salvación. 100% 주님이 하셔야 하지. 100% tenía que ser obra de Jesús. 그 인간의 모양을 강도 만난 자의 모양으로 주님이 Es 표현했어요. por eso que nuestra apariencia lo expresa como el hombre que se encontró con los ladrones 사마리아로 내려가는 길. en un camino que venía de Jerusalén a Jericó. 죽어가는 그 사람. Esa persona que iba muriendo por haber sido golpeado por los ladrones. 절대로 자기 노력으로나 자기 무엇으로 스스로 자기를 구원할 수 No tenía ninguna condición para salvarse a sí mismo por sus propias fuerzas. 구원해 주지 아니하면 Si no recibía la salvación de alguien, 그는 죽을 수밖에 없어. no podía más que morir. 우리가 그렇습니다. Nosotros somos así. 우리가 스스로 율법을 지켜 선을 행해서 스스로 우리를 구원할 수 없어. Nosotros, por cumplir la ley, haciendo el bien, no podemos recibir la salvación. 그래서 대신 구원해 주지 아니하시면 Si alguien no nos salva, 멸망을 받을 수밖에 없는 것이 우리입니다. no podemos más que perecer. Esa es nuestra verdadera forma. 이 이야기에서 Por eso, a través de esta historia, 주님은 우리에게 정말 정확하게 가르쳐 주고 있는 것이죠. nos enseña con claridad. 근데 여러분 우리가 정말 성경 기준으로 하면 Pero si nosotros lo vemos 100% con el punto de vista de la Biblia, 멸망을 받을 수밖에 없다. no podemos más que perecer. Eso llegamos a entender. 여러분들이 직장에서 돈을 벌죠. Ustedes cuando trabajan obtienen dinero, ¿verdad? 돈을 벌어가 여러분 이제 뭐 텔레비전도 사고 냉장고도 사고 차도 사고 하죠. Compran un televisión, refrigerador, también un auto. 그럼 차가 아주 종류가 여러 가지가 있어요. También los autos hay de variedades. 좋은 차는 뭐 20만 불 하는 차도 Los autos caros cuestan hasta $200,000 더 좋은 차는 60만 불, 뭐 100만 불 하는 차도 y autos mucho más caros hasta $600,000, $1,000,000. 뭐좀 값싼 차는 낮은 차라도 새 차라도 뭐 2만 불, 뭐 15,000불 Incluso entre los autos de precio bajo, económicos, entre los baratos está hasta $20,000 incluso. 여러분들이 직장에서 월급 타서 이제 차만 사는 게 아니기 때문에 여러 돈을 쓰다 보면 Pero nosotros cuando trabajamos no gastamos solamente para comprar autos. 차를 사는 게 아닙니다. No compramos los autos así por así. 좋은 차 타고 싶어. Ah, yo quiero subir a un buen auto. 아 진짜 좋은 차를 타고 싶은데 Quiero subirme a un buen auto. 차 너무 비싸. Sin embargo, son muy caros. 내 형편에 맞게 Entonces, conforme a mi capacidad, 3만 불짜리 차 사야겠다. voy a comprar un auto de $30,000. 자기에게 이제 맞게 Conforme a su economía. 차를 선정하는 거죠.
selecciona el auto. 그렇죠. ¿No es así? 차만 그런 게 아닙니다. No solamente los autos, 집도 뭐 50만 불짜리 뭐 100만 불짜리 집에 안 사고. también casas, no compra casas de 10 millones de dólares. 그렇죠. ¿No es así? 그냥 좀 이렇게 자기에게 맞는 이제 집을. Uno compra una casa que se adapte a su economía. 그 사람마다 자기 삶에 맞게 이제 옷도 사고 집도 사고 차도 사고 냉장고도 여러 종류가 있고. También por eso todas las cosas que se compran, ropa, automóviles, casa, incluso la ropa, 텔레비전 장난같이 조그마한 것도 있고요. también hay televisores de tamaño de juguetes 큰 스크린 y también hay televisores que tienen pantallas gigantes, ¿no es así? 비싸죠. Son muy caros. 그래서 이제 우리에게 맞게 이제 신앙서 삶을 삽니다. Por eso, conforme a nuestra economía, nosotros 그런데 굉장히 익숙해요. hacemos las compras. 근데 신앙을 할 때, Pero cuando hacemos la vida de creencia, 신앙을 할 때도 이제 우리가 고지것대로 성경. cuando hacemos la vida de creencia nosotros, no hacemos la vida de creencia dejando nuestras costumbres, sino como cuando compramos un auto. 내게 맞는 신앙의 틀을. Conforme a nuestra capacidad, decidimos la base de nuestra vida de creencia. 신앙의 틀을 정할 때 어떻게 정하느냐면은 Pero ¿cómo hacemos eso nosotros? 선을 행해야 하는데 Yo debo hacer el bien, 선을 행하지 못 악을 행합니다. pero en vez de hacer eso, hago el mal. 근데 내가 악을 행하긴 하지만은 Aunque sí hago el mal, 마음으로 악한 마음이 일어나는 것하고 행동으로 악한 행동이 일어나는 건 pero es muy diferente el que se levante un corazón malvado y que eso se muestre físicamente. 그래서 마음으로 악한 생각하는 것도 악입니다. Sin embargo, el que pensemos la maldad en nuestro corazón también es maldad. 형제를 미워하는 자는 마음에 살인했고 El que odia en su corazón ha asesinado a su hermano. 음욕을 품은 마음에 이미 간음했고 Y también el que ha deseado una mujer ya ha adulterado. 탐내 마음에 이미 도둑질이 시작된 겁니다. El que ha codiciado también ya ha robado. 근데 이제 그게 우리 기준에서 볼 때는 상당히 차이가. Pero cuando lo vemos desde nuestro punto de vista, hay una gran diferencia. 마음을 품는 거하고 간음하는 거 굉장히 차이가 있다고. Pensamos que hay una gran diferencia entre el que desea una mujer y el que adultera. 품는가 도둑질하는 거 굉장히 차이가 있다고. Pensamos que hay una gran diferencia entre el que codicia y el que roba. 하고 살인하는 건 너무 차이가. Pensamos que el que odia y el que asesina son muy distintos. 어떤 기준을 정하냐면은 Nosotros con qué base me 내가 vemos. 마음으로 악을 품었지만 Pensamos, aunque en mi corazón hay maldad, 내가 마음으로 탐심을 가졌지. aunque tengo la codicia en mi corazón, 도둑질을 안 했으면 pero no soy así. 그 선한 걸로 정하자. Voy a decidir ser una buena persona. 우리 마음에 그렇게. Así decide nuestro corazón. 내가 마음에 엄란한 마음을 품어도 Por más que tengamos un corazón perverso, 진짜 내가 여자를 강간하거나 간음을 하지 않아. pero si nunca he adulterado, fornicado con alguna mujer, 간음 안 한 걸로 정하자. entonces es como si no hubiera sido adúltero. 습니까? ¿Entienden? 내 마음으로 사람을 미워해도 Por más que odie a muchas personas, 살인을 하지 않으면 si no ha asesinado 나는 físicamente, 살인을 안 한 걸로. se consideran que no son asesinos. 여러분 우리에게 맞게 신앙의 기준을. Nosotros decidimos la vida de creencia conforme a nuestra capacidad. 그런 기준을 정해 놓으면 Pero si decidimos la 어떤 일이 base de nuestra vida de creencia nosotros, 여러분 잘 맞습니다. claro, se adecua muy bien a su propia base de vida de creencia. 잘 하는 걸로 돼 있어. Porque parece que hacen bien la vida de creencia. 난 살인도 안 했어. Yo no asesiné, 난 간음도 안 했어. no he adulterado, 거짓질도 안 했어. no he robado. 그러니까 이제 바리새인과 세리 기도해서 Por eso el escriba y fariseo oran, 나는 불이 토색 간음을 하지 아니하고 yo no he adulterado, no he asesinado, 세리와 같지 않음을 감사하나이다. y agradezco que no soy como los demás gentiles. 난 신앙이 괜찮아. Mi vida de creencia es mejor que la de los otros. 난 잘했어. Yo hice mejor que ellos. 괜찮은 그런 기준을 갖게 되는 거야. Con ese tipo de base hace su vida de creencia. 하나님 우리에게 원하는 건 뭐야? Pero lo que Dios desea de nosotros es, 근본 우리 인간이 아담이 하나님을 저버리고 사탄의 말을 받았기 nosotros de por sí hemos dejado a Dios y aceptado la voz de 때문에 Satanás, 우리가 있는 대부분 사탄으로부터 나오기 때문에 ya que todo proviene de Satanás. 선하게 보여도 악한 거 Por más que yo me vea como buena persona, soy vil. 악하게 보여도 악한 거 E incluso aunque me vea vil, soy vil. 악하게 보여도 더러운 거고 También, aunque sea limpio, soy sucio. 이렇게 더러운 겁니다. Lo que sea que haga, soy sucio. 또 이제 선하게 그런 게 아무것도 다 인정을 하지 않아 Porque Dios ninguna de esas cosas nuestras lo considera. Pero Satanás 우리를 인정하게 nos hace recibir reconocimiento. 왜? ¿Por qué? 내가 선을 할 수 있으면 Porque si yo puedo hacer el bien,
예수님의 선을 필요로 하지 않고 No necesita más del bien de 내 Jesús. 선 가지고 하나님 나갈 수 있게 되길 바랍니다. Por eso espero que con el pensamiento, 선을 가지고 하나님 나갈 수 있게 쓰려면은 si ustedes quieren salir y estar delante de Dios, 기준을 낮춰야 합니다. deben humillar su propio punto de vista. 낮추면 여러분 어느 정도 선한 사람이 돼버립니다. Pero si ustedes se convierten en buenas personas, 이제 하나님 볼 땐 더러운 악한 사람, ustedes realmente ante Dios son sucios y viles. 악한 사람이 돼버리면 Si ustedes se convierten en una persona perfecta, 선을 행하면 si ustedes intentan hacer el bien, 가겠구나. yo podré ir al cielo. 좀 더 지키면 Si yo cumplo un poco la ley, 내가 잘 할 수 있게 yo podré hacer bien. 그런 마음을 가지고 Si con ese corazón, 내가 좀 하면 할 수 있다는 가능성을 가지고 있기 때문에 ya que piensa que tiene un poco de capacidad para lograrlo, 하려고 애쓰는 신앙이 돼버려. se hace una vida de creencia donde yo hago, 하려고 애쓰고 yo me esfuerzo, 정직하려고 애쓰고 yo me esfuerzo para ser sincero, 법을 지키려고 애쓰고 para cumplir la ley, 충성하려고 애쓰는 yo me esfuerzo para ser abundante. Pero ¿qué pasa? 내가 하는 Yo soy el que hago la vida de creencia. 내가 해선 절대 하나님의 기준이 Pero si yo hago, no puedo recibir la ayuda de Dios. 하나님은 우리에게 외식하지 말라. Por eso Dios nos dice que no demos limosna, 마음의 음란을 품은 이미 가늠했다. porque el adulterar desde el corazón, adúltero. 자, 마음에 이미 살인했다. Si ya asesinó del corazón, 탐심을 간 마음에 이미 도둑질했다. ya el corazón ha robado. 그들은 죄를 짓고 악을 행한 사람이기 때문에 Ya que siempre cometemos el pecado, hacemos el mal. 자랑하지 마라. Por eso no diga que eres justo. 선을 행해도 Por más que hagas el bien, 그걸 하나 어기면 이미 어긴 자기. si descumple uno de los mandamientos, es como descumplir todas. 저주를 받고 지옥에 갈 수밖에. Debe perecer, recibe maldición y debe ir al infierno. 하나님은 우리가 가진 선을 버리라고 말합니다. Por eso Dios nos dice que tiremos nuestro propio bien, 거룩함을 버리라는 것이. que tiremos nuestro propio punto de vista. 사탄은 여러분 모두의 마음 속에 Por eso en el corazón de todo Satanás, 어렵게 헌금했어. él dice, 사람 도왔어. ofrendaste, tú ayudaste a los pobres. 기도를 얼마나 했는지 No sabes cuántas veces has ayunado, 성경을 몇 번 읽었어. cuántas veces has leído la Biblia. 착하게 살았어. Tú has vivido como una buena persona, 실수 조금 했지만 aunque claro cometiste errores. 난 달라. 난 정말 막 살지 않아. Pero soy diferente a los demás, no he vivido desperdiciando mi tiempo. Yo viví siendo puro. 나를 세우도록. Nos hace levantar a nosotros 그 mismos. 내가 하면 될 수 있는 걸로 우리를 속였어. Nos engaña haciéndonos creer que sí podemos. 거룩한 우리의 구원을 이루기 위하여 Pero Dios, para darnos la salvación santísima, 손을 넣고 뒤로 물러가 예수님이 해야 하는 aunque originalmente Jesús debe manifestarse, 선을 행해서 하려고 하는 사람들이 참 많다. pero hay muchas personas que ellos quieren hacer el bien. 악순환이 어떻게 형성되느냐 하면은 Pero ¿saben cuál es el resultado? 외식함으로 되어. Deben humillar su propio punto de vista. 그래서 하나님은 외식하는 자를 예수님 싫어했어요. Pero si ustedes se convierten en buenas personas, 구제할 때 외식하는 자처럼 하지 말라. ustedes realmente ante Dios son sucios y viles. 외식할 때 외식하는 자처럼 되지 Si 말라. ustedes se convierten en una persona perfecta, 외식하는 자처럼 되지. si ustedes intentan hacer el bien, 구제를 많이 했어. yo podré ir al cielo. 사람들이 인정해. Si yo cumplo un poco la ley, 거의 밥 먹듯이 했어. yo podré hacer bien. 그렇게 하나님을 섬겼어. Si con ese corazón, 난 정말 ya que piensa que tiene un poco de capacidad 이러한 마음으로 para lograrlo, se hace una vida de creencia donde yo hago. 예수님을 배척. Yo me esfuerzo para ser sincero, 그 예수님 당시에 많은 사람들이 있었는데 para cumplir la ley. 이런 사람들은 전부 다 예수님 Yo me 배척했어. esfuerzo para ser abundante. Pero ¿qué pasa? Yo soy el que hago la vida de creencia. Pero si yo hago, no puedo recibir la ayuda de 이런 Dios. 다 예수님 배척했어. Por eso Dios nos dice que no demos limosna. 반대로 세리 사케오 Porque el adulterar desde el corazón ya es adúltero. 사마리아 여자 Si ya asesinó del corazón, 가늠한 여자 ya el corazón ha robado. 사람들은 전부 다 주님 앞에 나와서 은혜를 Ya que siempre cometemos el pecado, hacemos el mal. 은혜를 얻은 사람이 누구냐? Por eso no diga que eres justo. 율법을 잘 지킨 사람들이 아니었어. Por más que hagas el bien, 죄를 범하고 si descumple uno de los mandamientos, es como descumplir todas. 더러운 사람. Debe perecer, recibe maldición 여러분 사탄에게 속지 마십시오. y debe ir al infierno. 솔직히 여러분 좀 선한 것 잘하고 Por eso Dios nos dice que tiremos nuestro propio bien, 하나님 행한 거다 선을 해서 혼자 que 맡기고 tiremos nuestro propio punto de vista. Por eso en el corazón de todo Satanás, 그 굉장히 싫어하시고 él dice, ofrendaste, tú ayudaste a los pobres. 우리는 다 더러운 두더기 같습니다. No sabes cuántas veces has ayunado, 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 있어. cuántas veces has leído la Biblia. Tú has vivido como una buena persona, aunque claro cometiste errores. 좀 괜찮은 사람으로 느끼도록 사탄이 계속 Pero soy diferente a los 우리를 demás, no he vivido desperdiciando mi tiempo. Yo viví siendo puro.
실제로 하나님 보는 기준에 저주받고 Nos hace levantar a nosotros mismos. Nos engaña haciéndonos creer que sí podemos. 얼마나 많은 사람들이 자기가 선하다고 깨끗하다고 생각하고 사는 사람들이 너무 많습니다. Pero Dios, para darnos la salvación santísima, 그 사람은 자기 선을 행하면 천국 갈 줄 알고 aunque originalmente Jesús debe manifestarse, 하면 잘 될 pero hay muchas personas que ellos quieren hacer el bien. Pero ¿saben cuál es el resultado? Piensan que si pueden cumplir bien, pueden hacer bien. 이런 사람들은 자격이 다 버리고 하나님의 Empiezan a confiar en sus obras. Por eso todos aquellos gentiles dejaron todo su punto de vista y siguieron a Jesús. 권하러 오셨는데 Jesús vino a salvar a los pecadores. 사람들 죄인이 안 되고 선한 사람이 돼서 Pero la gente, en vez de ser pecador, se vuelve una buena persona. 열심히 해서 은혜를 입으려고 예수님의 구원을 받아들이려고 Entonces se esfuerza por hallar la gracia por sus propias obras 하죠. 우리가 예수님의 귀한 은혜를 y así 받아들이려고 rechazaron a Jesús. Pero para poder recibir la gracia de Jesús, 잘 지키는 자도 아니고 no son las personas que cumplen bien la ley, los que hacen el bien, 진실하게 사는 자도 아니고 tampoco el que vive con sinceridad. 저는 제가 처음 신앙을 참 예수님을 발견하기 직전에 Yo, cuando empezaba a hacer la vida de creencia sin 내가 Dios, 나를 보고 내가 너무 더럽고 추한 인간이었어. me consideraba muy sucio y vil delante de Dios. 나는 정말 멸망을 받을 수밖에 없구나. Yo no puedo más que perecer, 난 지옥 갈 수밖에 없구나. no puedo más que ir al infierno. 내가 행한 건 다 Todo 틀려. lo que yo estoy haciendo es equivocado, 생각을 따라가면 망할 수밖에 없구나. es erróneo, no puedo más que fracasar. 사실들을 정확히 발견. Pude entender con certeza 그 다음부터 내가 나를 믿을 수가 없어. esta verdad. 그래서 저는 내 자신의 선한 것, 이런 거 믿지 않고 주만을 바라봤어요. Desde ese momento, cuando dejé de confiar en mí y solamente veía a Jesús, 구원의 은총을 입을 수가 pude recibir la gracia a través del siervo y la iglesia. 참된 신앙은 La verdadera vida de creencia 그걸 할 수 있는 사람이 no es algo que obtenemos por ser capaz, sino porque no puede uno. 나 자신을 예수님께 맡기고 Encomendando así a Jesús, 주님이 일하도록 하는 사람. es la persona que deja que Jesús solamente trabaje. 행할 수 있고 Pero si yo puedo hacer el bien, 내가 의를 행할 수 있는 사람. si yo pudiera hacer justicia, 전부 다 사탄에게 쏟고 있습니다. todos son engañados por Satanás. 쏟는지 아십니까? ¿Saben por qué son engañados? 외식을 하기 시작하면 Porque cuando empieza a vivir ante la 괜찮은 gente, 사람인 줄 알고 se considera una buena persona, 걔 쏟습니다. pero así es engañado. 외식하지 Por 말고 eso Jesús dice que no tratemos de externar esto. 정말 기도할 때, Cuando oremos, 구제할 때, cuando demos limosna, cuando ayunemos, 모든 주의 일할 때 외식으로 잘하는 척하지 que no intentemos externar que somos buenas personas. 가정스럽게 여기시는 것입니다. Eso Dios le desagrada en gran manera. 다음 시간에 뵙겠습니다. Lo veo en la siguiente sesión. Gracias. 안녕히 계십시오. Hasta luego.